ओम शांति। आज के बाबार 20-7-2020 मुरलीर मुख्य पॉइंट आमरा शुनबो। बाबा प्रथमेই বলছেন যে बच्चे তোমাদেরকে बंधन मुक्त হয়ে বাবার সেবায় তৎপর থাকতে হবে। বাবার এই সেবাতে তোমার অনেক উঁচু কামাই আছে, তো যে কোনো ভাবে তুমি বাবার সেবা করো, তাতে তোমার 21 জন্মের ইনকাম হবে। তারপরে বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে তোমাদের মধ্যে কি একটা ভালো অভ্যাস করা উচিত। বাবা উত্তরে বলছেন যে যদি নিমিত্ত দিদিরা বা ব্রাহ্মণীরা যদি সেন্টার থেকে কোথায় বাইরে চলে যায়, তো সেখানে নিজেরা মিলে মুরলি শোনো, ক্লাস চালাও। এটা নয় যে দিদিরা নেই তো আমরা কিভাবে ক্লাস করব, তো নিজেরা তৈরি হতে হবে মুরলি শোনানোর জন্যে। তারপরে বাবা বলছেন যে ভক্তি মার্গে শিব বাবাকে সবাই পুজো করছে, খুব ভালোবেসে স্মরণ করে, কিন্তু আবার ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে দেয়। তো যে বাবা শব্দের যে ভালোবাসা অনুভব করা দরকার সেটা করতে পারে না। কারণ যদি সবাই ভগবান, তাহলে সবাই ভগবান যদি হয়ে যায় তাহলে তো সবাই বাবা হয়ে গেল, তো কার কে সন্তান। তো সেই একটা শব্দ সর্বব্যাপীর জন্যে যে পিতা আর পুত্রের যে ভালোবাসার যে অনুভব সম্বন্ধ, এটা মানুষ করতে পারে না। তারপরে আরেকটা কথা বাবা আজকে বলছেন যে অন্য কোনো শাস্ত্রে এটা নয় যে ভগবান এসে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, একমাত্র গীতাতেই আছে যে ভগবান রাজযোগ শিখিয়েছেন। তো ভারতবর্ষের যে গীতা, সে সারা বিশ্বের সমস্ত বেদ শাস্ত্র গ্রন্থের মূল সার জননী। কেন এই গীতাতেই শিব বাবা পরমাত্মা পিতা এসে আমাদেরকে সহজ রাজযোগ শিখিয়ে মানুষকে দেবতা বানিয়েছিলেন। তাই গীতাকে বাবা বলছেন শ্রীমৎ ভগবত গীতা। তো শ্রীমৎ মানা শ্রেষ্ঠ মত, আর ভগবত মানা স্বয়ং ভগবান দ্বারা উচ্চারিত, আর গীতা মানা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, সব থেকে উঁচু জ্ঞান। তো এই গীতা জ্ঞানেই বাবা আমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে আমাদেরকে এত পাবন বা উঁচু বানাচ্ছে। এখন আমরা বিস্তারিতভাবে মুরলি শুনব। তার আগে আমরা 2 মিনিট বাবাকে স্মরণ করে নেব যে বাবা আমরা কত ভাগ্যবান যে সাক্ষাৎ আমরা গীতার জ্ঞান দাতা শিব বাবাকে পেয়েছি, তোমাকে পেয়েছি। তো তুমি আমার গীতা জ্ঞান দাতা আর আমি তোমার আত্মারূপী সন্তান অর্জুন। আর এখন আমি অর্জুন তোমার থেকে এই জ্ঞান শুনে গ্রহণ করছি। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य शांति। मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम बैकुंठ का मालिक बनते हो। आज के प्रश्न, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए। বলছে বাচ্চাদেরকে কি অভ্যাস করা উচিত। उत्तर, मुरली के पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे।
ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। अच्छे दीदीरा यदि ना थाके तो निजेरा मिले मुरली शोनाओ, क्लास जेनो चलते थाके, ये प्रैक्टिस करते हबे, अभ्यास करते हबे। आजकेर मुरलीर गान होच्छे मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। खूबी सुंदर एकटा गान। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पुण्य हैं कितने पाप देख तेरे जीवन में। ज्ञानेर दर्पणे तुम्हार मुखड़ा देखे नाओ, मुखटा देखे नाओ जे कतटा पुण्य और कतटा पाप आमरा ए जीवने करेछि। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे। बा बोलছেন যখন তোমরা मुरली শুনছো तो निजे के आत्मा निश्चय करे बसो और यह निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। और तार साथे साथे एटाओ निश्चय करो कि स्वयं भगवान आमार पिता ए ज्ञान आमाके सुनाच्छेन। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वह है बेहद का बाप जिसको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बाबा बोलছেন যে শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ, তো সেটা একমাত্র বাবা, বেহদের বাবা, যাকে ऊंच থেকে ऊंचो भगवान बोला जाए। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं हैं। भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखें। इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। बाबा बोलছেন যে সবাইকেই ভগবান বলে দিয়েছে, তো পিতা বলে যে প্রেম ভগবানের প্রতি আসা উচিত সেটা ভক্তদের আসে না। এই জন্যে বিপরীত বুদ্ধি হয়ে গেছে সবার, সে ভালোবাসা নেই। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं। এবার যখন মানুষ চরম বিপদে পড়ে তখন ভগবানের প্রতি ভালোবাসা দেখায় যে তোমার ছাড়া আর আমাকে এই বিপদ থেকে কেউ মুক্তি দিতে পারবে না। তখন খুব ভগবানের নাম করে, খুব তাকে ভালোবাসা দেখায়। कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमत भगवान के मुख से गाई हुई। गीता হচ্ছে শিব বাবার মুখ থেকে উচ্চারিত জ্ঞান, যেটা বাবা সঙ্গম যুগে শুনিয়েছেন। সেই গীতা নয় যেটা দাপর যুগে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখন সঙ্গম যুগে যেটা গীতা বাবা শোনাচ্ছেন, জ্ঞান শোনাচ্ছেন, এটাই দাপর যুগে व्यास मुनि लिखेছেন। और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे। বলছেন ভগবান মানে নিরাকার, আর নিরাকার কোথায় আছেন? উপরে আছেন। তো ভগবান বললেই সকলের আঙ্গুলের ইশারা ऊपरेर दिके जाए। कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे क्योंकि वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। বলছে কৃষ্ণর জন্য কখনো বলা হবে না হে কৃষ্ণ বাবা বা
হে ভগবান, কারণ কৃষ্ণ তো দেহধারী, তো শিব বাবার সঙ্গে এখন আমাদের কি সম্বন্ধ সেটা এখন আমরা জেনেছি। তাই বাবা বলছে সেই স্নেহে বাবাকে স্মরণ करो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े और ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। বলছে বাবার সঙ্গে তোমার ভালোবাসা বা বাবাকে পাওয়ার যে খুশি বা যে নেশা সেটা তোমার সব সময় স্থায়ী রূপে থাকা দরকার। এটা না যে সামনে দিদিরা আছে তো নেশা খুব উপরে উঠে আছে, আর যখন দিদিরা নেই কোথাও বাইরে গেছে তো নেশা ডাউন হয়ে গেল। बस ब्राह्मणी बिगर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती तो आपस में सेंटर संभालते हैं। कोनो कोनो सेंटरे যে দিদিরা অন্য কোনো বড় সেবার জন্য চলে গেছে তো ভাই বোনরা নিজেরা মিলে মুরলি শোনাচ্ছে। क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है, कई तो ब्राह्मणी बिगर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। অনেকেরা তো দিদিদেরকে না পেয়ে যেমন একদম খোড়া হয়ে যাচ্ছে। तो ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे। अच्छा दीदीरा बेरिए गेलो तो सेंटरे जावाई बंद करे दिएछे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। अच्छा अनेक भाई बोन तो आछे केउ ना केउ निमित्त होबे क्लास चालानोर जन्ने। गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बाबा उदाहरण दिच्छेन जे गुरु यदि बाहरे कोथाओ चले जाए ताहले कि आश्रम चले ना, केउ ना केउ शिष्येर मध्येও থাকে जे आश्रम चालाय। तो बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट भी नंबरवार तो होते हैं ना। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाएं आपस में मिलकर। बच्चे क्यों भालो যে জ্ঞান শোনাতে পারে এরকম ফার্স্ট ক্লাস কেউ নিমিত্ত দিদিদেরকে বাবা এই সেন্টার থেকে সেই সেন্টার পাঠায়। তখন যে বাচ্চারা অনেক পুরনো হয়ে গেছে বা বাবার সেন্টারে সব কিছু জেনে গেছে তো তারা নিজেরা মিলে ক্লাস চালাতে পারে। मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। याद में रहें तो धारणा भी हो। बाबा बोलছেন যোগ করলে তখন নেশা উঠবে যে আমিও সবাইকে জ্ঞান শোনাই। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहे अच्छा ब्राह्मणी जाती है हम सेंटर को संभालेंगे। बाबा ने ब्राह्मणी को कहाँ अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। बाबा से क्यों निमित्त होए ऐसे बोलो जे हाँ ठीक आछे दीदीरा नहीं तो आमरा सेंटर सामलाबो। ब्राह्मणी बिगर मूंझ नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। मुरली तो सबको मिलती है ना। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गद्दी पर बैठ समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विस एबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विस एबल बने हो तो कोई भी नहीं निकलते हैं। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। বলছে বাবার সেবা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সেবা করার সময় যদি ছুটি নিতে হয়
জব থেকে, তো তাও ছুটি নিয়ে তোমরা সেवा करो। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहाँ पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊँच है। বলছে যারা সরকারি চাকরি করে তো তারা খুব নিশ্চিন্ত থাকে যে সারা জীবন যে আমরা সরকারি চাকরি করছি আর রিটায়ারমেন্টের পরে অনেক টাকা পাবো, তারপরে আমাদের পেনশন হবে। তো বলছে এই অলমাইটি গভর্নমেন্টের চাকরি তার থেকেও অনেক উঁচু। আর সেই সরকারি চাকরিতে তো এক জনম সিকিওর হচ্ছে, কিন্তু এই অলমাইটি গভর্নমেন্টের চাকরি করলে বলছে তোমার জন্ম জন্মান্তর इनकम ही इनकम होच्छे। तो भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। বলছে একদম 21 জন্মের জন্যে স্বর্গের মালিক হচ্ছি। कितनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख, यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं। बाबा বলছেন যে যাদের খুব পাক্কা নিশ্চয় বাবার উপরে, তারা তো এটাই বলবে যে আমরা এখন এই সেবাতেই লেগে যাব, কিন্তু এতটা खुशी बा नेशा होवा दरकार। देखना है हम किसको समझा सकते हैं, है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। यह लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं। বলছি মহাভারত যুদ্ধ কখন লাগবে? যখন বাবা এসে সত্যযুগের জন্যে রাজযোগ শিখিয়ে আমাদেরকে রাজা বানিয়ে দেবে। মানে আমরা সেরকম স্থিতিকে পেয়ে যাব, আর তারপরে এই দুনিয়া বিনাশ আর সত্যযুগে রাজাই পদ পেয়ে সবাই জন্ম নেবে। तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। बाबा पाप কাটার খুব সহজ যুক্তি বাবা বলছেন যে দেহ সহিত দেহের সমস্ত সম্বন্ধ ভুলে তুমি এক আমাকে স্মরণ করো। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं। বলছে এত যোগ 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 শব্দ হচ্ছে দুনিয়াতে, কিন্তু আসল যোগের মিনিং কি সেটা মানুষ কেউ জানে না। তো যোগ মানা ওরা বুঝে নিচ্ছে শারীরিক যোগ ব্যায়াম, কিন্তু যোগ মানা দুটো বস্তুর মিলন। তো আত্মার সঙ্গে পিতা परमात्मार महामिलन के राजयोग बोला है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान भक्ति वैराग्य বলছে যে দাপর যুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত ভক্তি মার্গের পাঠ ড্রামাতে আছে, এটাকেও ডিলিট করা যাবে না। তো ড্রামা যেমন তৈরি হয়ে আছে সেরকম ড্রামা হুবহু রিপিট হবে, এটা ড্রামার খেলা বানানোই আছে। তো জ্ঞান ভক্তি আর বৈরাগ্য, তো সঙ্গম যুগে জ্ঞান
জ্ঞানের প্রালব্ধ সত্যযুগ আর ত্রেতাতে, দাপর যুগে ভক্তি, কলিযুগেও ভক্তি, আবার এখন আমরা বাবার জ্ঞান পেয়ে আমাদের পুরো পূর্ণ দুনিয়া থেকে वैराग्य আসছে। तो वैराग्य भी दो प्रकार का होता है, एक है हद का वैराग्य, दूसरा है यह बेहद का वैराग्य। বলছি বৈরাগ্য দু রকম আছে, একটা হচ্ছে হদের বৈরাগ্য। হদের বৈরাগ্য মানে সাধু সন্ন্যাসীরা সংসার ছেড়ে স্ত্রীকে বিধবা করে বাচ্চাদের অনাথ করে তারা জঙ্গলে গিয়ে সাধনা করছে, সেটা হচ্ছে হদের বৈরাগ্য। আর সংসার জীবনের থেকে মায়ার 5 বিকারকে ছাড়া, ত্যাগ করা এবং পূর্ণ দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণটাকে ত্যাগ করা, এটাকেই বলা হচ্ছে বেহদের বৈরাগ্য। तो अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। এখন আমরা পুরো দুনিয়াকে ভুলে যাচ্ছি, কারণ আমরা জানি যে এখন আমরা সত্যযুগ শিবালয়তে যাচ্ছি। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हो, विकारी दृष्टि जा न सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नरक, परंतु अपने को नरकवासी समझते थोड़ी हैं। বাবা বলছি ব্রহ্মা কুমার ব্রহ্মা কুমারীদের কখনো ক্রিমিনাল দৃষ্টি, কুদৃষ্টি হতে পারে না। কেন? আমরা সবাই ভাই বোন, আর এখন দুনিয়াতে তো প্রত্যেকেরই ক্রিমিনাল দৃষ্টি হয়ে আছে। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है, जिसके मन में जो आया वह कह दिया। বলছে মানুষ না আত্মাকে জানে, না পরমাত্মাকে জানে, না সৃষ্টি কালচক্রকে জানছে, না দেবী দেবতাদের বায়োগ্রাফি জানে, আর যার মনে যা ইচ্ছা আসছে তাই বলে দিচ্ছে। তারা বলে যে স্বর্গ এখানে আছে, নরকও এখানে আছে। কেউ যদি খুব ধনী সুখী আছে তো এটাই স্বর্গ তাদের জন্যে, আর কেউ খুব দুঃখী আছে তো এটাই নরক। তো বাবা বলছে একই সঙ্গে নরক আর স্বর্গ হতে পারেই না। स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था। বলছে সত্যযুগ বা স্বর্গ কাকে বলা হয়? যেখানে ধর্মের একটা বিশাল শক্তি হয়, বা যেখানে সৎ ধর্মের রাজত্ব চলে, যেখানে অধর্মের নাম চিহ্ন হবে না, সেটাকে বলা হয় স্বর্গ। এটা না যে একই স্বর্গে ধর্মও থাকবে আবার অধর্মও থাকবে, পাপও থাকবে পুণ্য থাকবে, সেটাকে স্বর্গ বলা যায় না। तो अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए। বলছে স্বর্গ রচয়িতা বাপ তোমাকে পড়াচ্ছে, তাহলে কত তোমার ভিতরে নেশা, ঈশ্বরীয় নেশা থাকা উচিত। बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। বলছে যা কিছু পুরনো স্বভাব সংস্কার সেটা ছাড়ো। অনেকের মধ্যে হিংসার স্বভাব থাকে, অন্যকে সহ্য করতে পারে না, কারো ভালো দেখতে পারে না, কেউ এগোচ্ছে তাকে সহ্য করতে পারে না। তো এই সমস্ত পুরনো বাজে সংস্কার বাবা বলছে ছাড়ো, এটা দেবতাই সংস্কার নয়। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है, तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। यह कोई ब्राह्मणी थोड़े ही है, यह क्या जाने।
যেমন বাবা বলছেন সেন্টারে তো ছোট ছোট বোনেরাই বাবার মুরলি শোনায়, তো অনেক যারা একটু বয়স্ক বা একটু বেশি শিক্ষিত বা বেশি জ্ঞানী তাদের মনে হিংসা চলে আসে যে এই ছোট ছোট বোনেরা আমাদেরকে কি জ্ঞান শোনাবে, আর তারা শুনতে চায় না। बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं, আবার কিছুদিনের পরে আর आशा बंद করে দেয়। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं जिसके कारण डिससार्विस भी होती हैं। আর এইসব কারণে তারা কি করে, সেবার পরিবর্তে ডিসসার্ভিস করে। नॉलेज तो बड़ी सहज है, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी या यह पढ़ाई अच्छी। হচ্ছে কুমারীদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে তোমার কোন পড়াটা বেশি ভালো লাগছে, লৌকিক পড়া না ঈশ্বরীয় পড়া। তখন যে বাবার সাচ্চা কুমারী হবে সে কি বলবে যে না আমি তো ঈশ্বরীয় পড়াই পড়ব। तो कहते हैं यह बहुत अच्छी है बाबा, अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, दिल नहीं लगती। তো অনেকেরা কি বলে বাবা আর আমরা লৌকিক পড়াশোনা করব না, এখন আর সে পড়াতে মন বসছে না, আমরা তো ঈশ্বরীয় পড়াই পড়ব। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगे। বলছে লৌকিক বাবা যদি জ্ঞানে না থাকে তাহলে মেয়ে যদি বলে যে আমি আর পড়বো না, তখন লৌকিক পিতার মার খেতে হয়। फिर कोई बच्चियां कमज़ोर भी होती हैं, আবার কেউ কেউ দুর্বল হয়ে যায় যে না মা বাবা বকছে আমি তো পড়াশোনা আরও করব, তখন বাবার এই পড়ার দিকে আর মন থাকে না। समझाना चाहिए ना कि इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे। বলছে মা বাবাকে বোঝাও যে ঈশ্বরীয় পড়া পড়লে বা অন্যকে পড়ালে আমরা মহারানী হব। उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगे। বাবাকে বোঝাও যে সেরকম চাকরি করলে কি হবে, কিছু টাকা পাওয়া যাবে, আর এখানে তো আমি ভবিষ্য 21 জন্মের জন্যে স্বর্গের মালিক হব। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी सब है नरकवासी। अब बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो, सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे अभी तो ठिक्कर भी नहीं है। बाबा बोलছেন যে যে ভারতবর্ষকে সোনার ভারত বলা হতো, সোনার পাখি বলা হতো, আজ সেই ভারতবর্ষে কিছুই নেই, পাথর ভরা আছে। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इनसॉल्वेंट है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं। যে কোথায় পারসনাথ ছিলে আর এখন 84 জন্ম নিতে নিতে পাথর হয়ে গেছো। है तो मनुष्य ही परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक हैं। अच्छा আজকের মুরলিতে গান ছিল না, মুখড়া দেখলে প্রাণে জরা দর্পণ মে। তো আছে যে নিজের ভিতরে দেখো যে আমরা কতটা যোগ্য হয়েছি। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर। বলছে দুনিয়ার মানুষ বিকারে এত নিচে নেমে গেছে যে একদম নামতে নামতে যেমন পাক হয় না, তো পাকে এমন ডুবে যায় যে গলা পর্যন্ত ফেঁসে যায়, আর তখন তার মাথা বা তার চুল ধরে কেউ যদি তাকে টেনে নেয় তখন সে বেরোতে পারে।
তো সেরকম বাবা বলছে যে প্রত্যেক মানুষ 5টা বিকারের পাকে ডুবে আছে। বাবা বলছেন তোমরা তাদের চুলের মুঠি ধরে সেই पाक থেকে তাদেরকে বের করছো। और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं, तो चोटी से पकड़ना सहज है। दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना, বলছে ভক্তি মার্গেরও পাকে মানুষ একদম ডুবে আছে। বিভিন্ন রকম দেবী দেবতা, বিভিন্ন রকম তাদের পুজো কর্মকাণ্ড, তো এইসব এক একটা পাকই তো আছে। तो अभी तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। বলছে যারা লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির বানাচ্ছে তারাও জানে না যে এরা এত উঁচু কি করে হয়েছে। अभी तुम कितने समझदार बने हो, तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं। टाटा बिरला আছে না, তারা লক্ষ্মীনারায়ণের কত মন্দির বানায়। जैसे गुड़िया बना लेते हैं, বলছে যেমন পুতুল বানায় আবার পুতুলের পুজো হয় খেলা হয়, সেরকম তারা লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি বানিয়ে বানিয়ে বড় বড় মন্দির বানিয়ে পুজো করছে। तो वह छोटी छोटी गुड़ियाँ यह फिर बड़ी गुड़ियाँ बनाते हैं। যেমন বাচ্চারা ছোট ছোট পুতুল বানায়, এরা বড় বড় বানাচ্ছে। चित्र बनाकर पूजा करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन न जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। বলছে লক্ষ্মীনারায়ণের এত সুন্দর সুন্দর মূর্তি বানিয়ে তারা পুজো করছে, তো তারা জানেই না যে লক্ষ্মীনারায়ণ কিভাবে আজকে থেকে 5000 বছর আগে সত্যযুগের বিশ্ব মহারাজন শ্রী লক্ষ্মী আর বিশ্ব মহারাজন শ্রীনারায়ণ ছিল। তারাই এখন 84 জন্ম পার করে সাধারণ হয়েছে, আবার তারাই পুরুষার্থ করে নর থেকে নারায়ণ বা নারী থেকে লক্ষ্মী হবে। তো এটা তারা জানেই না আর শুধু পুজো করছে। तो अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। বলছে বাস্তবে তোমরা দেবী দেবতারা সত্যযুগ ত্রেতাতে নিজেরাই পূজ্য ছিলে, আবার দাপর কলিতে নিজেরাই পূজারী হয়েছ, কিন্তু এই রহস্যটা মানুষ জানে না বলে তারা ভগবানের জন্য বলে দেয় যে নিজেই পূজ্য নিজেই পূজারী। তো ভগবান কখনো কারো পুজো করতে পারে না, এটা ড্রামার ল নেই। যে সবথেকে পরম সত্তা, যে সবথেকে পরম শক্তি সুপ্রিম পাওয়ার, সে কারো কাছে নত হবে এটা নিয়ম নেই। তো বাবা কখনো পূজারী হতে পারে না। आप ही सुख देते हो आप ही दुख देते हो। ভক্তি মার্গে আবার এটাও বলে দেয় যে ভগবানই সুখ দেয় ভগবানই দুঃখ দিচ্ছে। सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो। शरीर को लेप छेप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। বাবা খুব ভালো করে বোঝাচ্ছেন যে ভক্তি মার্গে কত ভুল ভুল মান্যতা আছে। একদিকে বলছে ভগবানই পুণ্য করাচ্ছে ভগবানই পাপ করাচ্ছে, আমরা কিছু করি না, তাহলে পাপের শাস্তি মানুষ কেন পাবে, ভগবান পাবে। তাহলে মানুষের জন্য জেল কোর্ট এসব কেন?
পুলিশ স্টেশন কেন? যদি ভগবানই শাস্তি পায় তাহলে ভগবানকে রাখা উচিত সেখানে, মানুষকে না। আবার একদিকে কি বলে যে আত্মা নির্লেপ, আত্মার মধ্যে কোনো পাপ কর্মের দাগ লাগে না। খাও পিও মौज মস্তি করো, এবং যদি কোনো পাপ হয়ে থাকে শরীর দ্বারা হচ্ছে তো শরীরকে গঙ্গা জলে ডুবিয়ে দাও বা চান করে নাও, তাহলে সমস্ত শরীরে পাপ ধোলাই হয়ে যাবে। তো তাই যদি হয় তাহলে পুরো ভারতবর্ষের লোক গঙ্গা স্নান করে একদম পূর্ণ পবিত্র হয়ে আছে, তাহলে তো ভারতবর্ষে কোনো জেল বা কোনো আইন আদালত হওয়াই উচিত নয়। কেন যা পাপ করছে সব গঙ্গা জলে ধুলাই হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কেন তাদের উপরে কোর্টের কেস হয় বা শাস্তি হয় বা জেল হয়? তো মানুষ কিছুই বোঝে না। जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है। तो बस जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ता है। अब बाप समझाते हैं, विषय सागर से चलो शिवालय में। सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है। यह है विषय सागर। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृतांत है। इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं, उन्नति नहीं करते हैं। বলছে যদি তুমি কাউকে 84 জন্মের জ্ঞান, ভারতবর্ষের উত্থান আর পতনের কাহিনী যদি বলতে না পারো তাহলে এতদিন বাবার জ্ঞান শুনে কি করেছো? তো বলছে এরা পুরো বোঝেই নি জ্ঞানকে, এদের उन्नति होच्छे ना। तो तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भूं भूं कर आप समान बनाना। বলছে ব্রাহ্মণদের কর্তব্য কি, যে ভ্রমরীর মতন যে পোকা হয় না তাদের উপরে জ্ঞানের ভূ ভূ করে তাদেরকেও ডানা লাগিয়ে দেওয়া। और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नहीं लेने का। বলছে তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে ড্রেনের পোকা, তার উপরে জ্ঞানের ভূ ভূ করে তাকেও ডানা দিয়ে তাকে আপসমান বানাও। আর পুরুষার্থ কি তোমাদের, যে সাপ যেমন একটা খোলস ছাড়ে আর নতুন ধারণ করে, সেরকম আমাদেরকে এই পুরনো ছিছি দেহ থেকে মায়া সরিয়ে নিতে হবে আর বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে এই পূর্ণ শরীর ছেড়ে আমরা নতুন সত্যযুগে সুন্দর দেহ পাব। तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। यह दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है। यह छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। বলছে তোমাদের এই পড়া হচ্ছে সত্যযুগ দুনিয়ার জন্যে। यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा। বলছে পুরনো দুনিয়া একদম শেষে কি হবে, সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ উঠবে আর পুরো দুনিয়াকে গ্রাস করে নেবে। विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं। বলছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কাউকেও ছাড়বে না। এখন তো শুধু করোনা নিয়ে সবার মনে ভয়, তারপরে তো প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হবে। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते।
आज के धारणार मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। और तुम्हारे भितरे कोनो रकम हिंसा थाका उचित नय, निजेरा हिंसा छेड़े खूब मिलेमिशे थाको। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है, हिंसार जन्य ईश्वरीय पढ़ाई छेड़ो ना। 2 नंबर, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं-भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबूछे पूर्ण देहेर भान छेड़े दाओ और भ्रमरीर मतन ज्ञानेर भूं-भूं करे ड्रेनेर पोकादेर के आप समान तैरी करो। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। आज का वरदान, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दें। बाबूछे जे किछु बछर आगे आमादेर भारतवर्षे जारा राजा छिलेन तारा खूब दान पुण्य करतेन, तो तादेर मध्य एक आलादा शक्ति छिलो और सेई शक्तिर आधारे तारा जाके जा तैरी करा ताके सेटाई तैरी करे दित। तो ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। सेरकम बाबा बोलছেন आमादेरके बाबा महादानी पुण्य आत्मा बानानोर जन्य बाबा डायरेक्ट आमादेरके प्रकृति जीत, माया जीत होवार विशेष शक्ति प्रदान करेছেন। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। ताई बाबा बोलছেন যে তোমাদের शुद्ध संकल्पेर आधारे जे कोनो आत्मार सम्बन्ध बाबार संगे जुड़े ताके मालामाल बानानोर क्षमता तुम्हादेर मध्य आछे। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो, शुधु ये पावर के यथार्थ विधिते प्रयोग करो। आज के स्लोगन, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। যখন আমরা সম্পূর্ণতার বাধাই সেলিব্রেট করব তখন সময়, প্রকৃতি আর মায়া তিনটেই আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে নেবে। মানে কলিযুগের সময়, কলিযুগী প্রকৃতি আর মায়া আমাদেরকে 2500 বছর জন্য বিদায় নিয়ে নেবে। ওম শান্তি।